السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفه جديده. اليوم غنحضر معكم واحد الاكله اللي هي جد غنيه بماده الحديد، اللي هي صحيه وصالحه بزاف للناس اللي عندهم مشاكل ديال فقر الدم، والمراه المرضعه كتعطيها الحليب في الثدي ديالها، وجميع الناس يقدروا يتناولوها، وبالاخص في الشتوى هذه. غتفضلوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. Bonsoir mes très chers téléspectateurs, bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous une merveilleuse recette qui contient deux ingrédients entre les lentilles et les épinards. C'est une recette qui, surtout pour les mamans qui ont des petits bébés, ça leur donne du lait dans le sein. Et c'est vraiment efficace pour notre santé, et surtout pour cet hiver-là qu'on a vraiment besoin. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous essayez cette recette chez vous et de me répondre par les commentaires. بالنسبه للمكونات اللي انا غنستعمل في هذه الوصفه، وهي عندي هنايا كاس ديال العنبه ديال العدس. بالنسبه للكاس انا عندي هذا كيوزن شويه اكثر على الكاس العنبه. الا عندكم الكاس ديال القهوه كتعبروا به. عندي واحد 6 ديال المعالق ما بين الزيت الروميه او الزيت البلديه، زيت المائده وزيت الزيتون. ممكن تستعملوا غير زيت الزيتون بوحديتها كيكون احسن. عندي هنايا 3 ديال المعالق كبار عامرين مزيان ديال القزبر مع الدلوس. عندي واحد مطيشه متوسطه، ماشي من الحجم كبير بزاف. المطيشه واخا تستعملوا وحده كبيره ماشي مشكل. عندي واحد البصله متوسطه. عندي 2 فصوص ثوم. عندي الحجم الصغير استعمل 2، الا كان عندكم الحجم الكبير كتستعملوا وحده. Et bien voilà mes chers, on va commencer par les ingrédients. Donc j'ai là un verre à café bien rempli de lentilles, ou alors un verre à thé, comme vous voyez là, bien rempli. J'ai besoin de 3 grandes cuillères à soupe de persil coriandre bien haché. J'ai besoin de 6 grandes cuillères d'huile mélangée entre l'huile de table et l'huile d'olive. Si vous avez que de l'huile d'olive, c'est encore mieux pour la santé. J'ai besoin d'un oignon moyen, comme vous voyez. Une tomate moyenne, si vous en avez une grosse, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'avais que celle-ci là. Les gousses d'ail, j'avais des petites, j'ai utilisé 2. Mais si vous en avez des grosses, vous utilisez une gousse d'ail. Cette recette, elle est vraiment efficace, surtout pour les mamans qui ont des petits bébés. المهم غنجيب داك العدس، غنضيفها في واحد الاناء ونغسلها. كما كتشوفوا راه كاس ديال العنبه كيخرج الخير والبركه تبارك الله. هاد الكميه كتكفى ما بين 4 حتى 5 ديال الاشخاص. Mes chers, je mets mes lentilles dans un récipient. Je vais les laver, les mettre dans la marmite. Cette quantité-là, c'est vraiment assez pour entre 4 à 5 personnes. Cette recette, je vous conseille de l'essayer, elle est vraiment super bonne. من بعد ما غسلت العدس ديالي عملته في طنجره. دابا غنعمل الماء الكافي. Après avoir lavé mes lentilles, je les ai mis dans la marmite. Je vais mettre de l'eau qu'on a besoin. دابا غندير الكميه ديال الماء اللي غنحتاج. واحد الكاس، un verre, 2 verres, 3 verres, 5 verres. هو الكأس الخامس. كندير الماء الكافي حتى ولا تبقى لي الماء زايد راه مازال غنطيب فيه السلق ديالنا. j'ai mis assez d'eau, même s'il m'en reste un peu d'eau dans la marmite. Je vais encore ajouter les épinards, comme ça je rajoute pas de l'eau, mais si la marmite elle boit de l'eau, je rajoute encore un peu plus. الكميه اللي ضفت تقدر تكفاني للسلق ديالي. طيبوا لي كامل اولا يمكن نزيد واحد شويه حسب النوعيه ديال الطنجره. كاين طنجره اللي كتشرب الماء. دابا غنضيفها، غنعملها على الطنجره طيب نص طياب حتى كتكون قربت طيب لنا، عاد غنحيدها من العافيه.
Je vais la mettre sur feu. Il faut qu'elle soit cuite, moitié cuisson, presque cuite. Et après, je rajoute les épinards. في هذا الأثناء اللي أنا درت العدس طيب، دابا غنقشر البصلة والثومة ونحكهم ومطيشة نحكها وديك الساعة نرجع معكم. Pendant ce temps, j'ai mis la marmite au feu. Je vais préparer le reste. Je vais râper la tomate. Je vais éplucher l'oignon et les ails. Je vais les râper aussi. Et je reviens avec vous. Voilà, j'ai râpé les ails. Je vais râper l'oignon. La marmite est en train de cuire. بعد ما حطيت الثومه انا دابا كنحط البصله والطنجره ديالي كطيب. كلشي مع بعضيتو. Je mets tout ensemble, bien mélangé. Je coupe la tomate en deux. Je la râpe aussi. مطيشه ديال قسمتها على الجوج كنحكها. يعني الطريقه سهله وكتوجد دغيا، وصفه دغيا كتوجد. وفي نفس الوقت صحيه ومفيده بزاف للكبار الصغار، العيالات اللي كيرضعوا، يعني مفيده بزاف كتعطيهم الحليب. في نفس الوقت الحديد كاين في هذاك في العدس وفي السلق. Cette recette elle contient beaucoup de vitamines et surtout pour les mamans qui ont des petits bébés, ça leur donne du lait. C'est vraiment efficace. Il vaut mieux de l'essayer et en même temps c'est trop bon. C'est une recette facile à préparer, ça cuit vite. Voilà, j'ai fini. Désolée mes chers téléspectateurs, mon téléphone il m'a pas enregistré quand je montrais les épinards avant de les couper. J'ai mis là un petit bouquet. سمحوا لي الاخوات، انا كنحسب لي صورت ديك اللقطه اللي كنوري فيها الربطه ديال السلك. من بعد ما قطعت السلق ديالنا بهذا الشكل هذا، ما يكون غليظ بزاف ما يكون رقيق بزاف، وقطعته بالعويدات ديالو حتى ديك العويدات ما كنرميهمش حتى هما كيكون فيهم الفوائد ديالهم. Bon mes chers téléspectateurs, après avoir coupé mes épinards comme ceci, ni trop gros ni trop minces, de cette façon-là, même les bâtonnets, je les ai pas jetés, je les ai découpés avec. Faut pas jeter aussi. Et maintenant je vais le mettre dans la marmite. العدس ديالنا من بعد ما طاب نص طياب، دابا غادي نضيف عليه هاد المكونات هادو. ربيع، كنستعملو يدنا كيكون اسهل. كنضيف داك السلق اللي حنا قطعناه، كنضيفو فوق الطنجره ديالنا. كنضيف كلشي في مره واحده. Rajouter les épinards comme vous voyez. Je rajoute l'huile, j'ai 6 cuillères d'huile. Moi l'huile et le sel je goûte, si j'en ai besoin je rajoute. بالنسبه للزيت انا فاش كنطيب ديما كنشوف الكميه ديال الزيت الا كانت كافياني، الا ما كانتش كافيه كنزيد. بالنسبه للعطريه انا استعملت هنايا عندي نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره ديال الكركم،
نص معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير. هادشي كامل انا كنجيبو عندي مطحون على اليد. عندي نص معلقه ديال الملحه كتبقى ديما حسب الذوق. pour les épices j'ai mis une demi cuillère à café, cette cuillère là que j'ai mesuré, une demi cuillère à café de poivre, demi cuillère à café de concombre, demi cuillère à café de cumin, demi cuillère à café de gingembre, demi cuillère à café de sel. Le sel c'est toujours à votre goût, vous pouvez rajouter ou alors cette quantité là ce sera assez. Je rajoute tout de cette façon là. Je mélange كنحرك كنشوف الا كانت الكميه ديال الماء ناقصه كنزيد. je regarde si j'en ai encore besoin d'eau, je rajoute. Oui, j'en ai encore besoin d'eau comme vous voyez. بالنسبه للماء انا فضلت نزيد الماء الكميه بالكاس ديال العبار اللي درت بها اول مره باش كنعرفوا شحال داتنا الكميه ديال الماء. قبيله درنا 5 ديال الكيسان، دابا غنزيد واحد الكاس. الكاس الثاني نشوف الكميه لان الماء ديما كنشوفوا عيننا ميزاننا. الكاس الثاني غنزيد واحد كاس لارو. voilà. J'ai rajouté 3 verres moins quart, 2 verres remplis et le troisième est pas trop rempli. Voilà, je vais fermer ma cocotte. ماشي ضروري تسدوا عليها حيت بالنسبه للكميه بالنسبه للسلق هذاك راه كيطيب لنا دغيا. On n'a pas besoin de fermer la cocotte. Si vous êtes pressé, vous pouvez fermer car les épinards ça cuit vite, l'oignon et les tomates aussi c'est pareil. Je vais la remettre au feu et je reviens avec vous au final. D'abord العديسه ديالنا طابت، هيا كتصبح لنا بهذا الشكل هذا. ما نقولكمش على المذاق ولا على النسمه اللي طالقه. وصفه اللي هي سهله اقتصاديه وغنيه غنيه غنيه بالفيتامينات اللي مفيده. انا نغرف معكم شويه. Vous pouvez pas imaginer le goût et comment ça sent bon. C'est super bon. C'est une recette vraiment riche qu'on a besoin de la manger surtout en hiver et surtout comme j'ai dit les mamans qui ont encore des petits bébés, ça leur donne du lait dans le sein. Et bien voilà mes très chers téléspectateurs, comme vous voyez, c'est une recette vraiment facile, simple et vraiment riche, surtout pour cet hiver-là. Et surtout les mamans qui viennent d'accoucher, qui ont des petits bébés, ça leur donne du lait. Et je vous conseille de la préparer chez vous, de l'essayer, de la goûter et de me répondre dans les commentaires. Et merci beaucoup de m'avoir suivi. Ça me fait plaisir pour les commentaires de tout le monde qui me suit. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur pour moi que je fais quelque chose qui plaît aux gens qui me suivent. المهم المشاهدين ديالي هذه هي الوصفه ديالنا، كنتمنىكم تجربوها في ديوركم وتردوا عليا في لي كومونتير. وبالنسبه للناس اللي كيتابعوني كنشكركم بزاف على لي كومونتير مزيونين اللي كتخليو لي وعلى التعاليق ديالكم، على المشاهده ديالكم، على لي لايكات ديالكم. كنشكركم بزاف. كنتمنىكم تجربوا هذه الوصفه في ديوركم. ما تغفلوش على هذه الوصفه، جربوها في اقرب وقت ممكن، بالاخص في هذه البروده هذه، وبالاخص النساء اللي كيرضعوا يعني كتعطيهم الحليب في الثدي ديالهم. وكنتمنىكم تجربوها وتردوا عليها في لي كومونتير وتقولوا لي كيفاش جاتكم.
والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله يا ربي. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، الاستحسان ديالكم، وكنتمنى تخليو لي كومونتير ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو لاكبر عدد ممكن. والناس اللي اول مره كيزوروا القناه ديالي كنتمنى يضغطوا على الزر الاحمر صابوني ولي لايك ولي بارطاج. et merci pour tous. à bientôt pour une autre vidéo. شكرا بزاف للجميع، الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله يا ربي.